Yun mga kagala. Yan ang bita mga kagala oh. Andito po si Jay Gala. Nag-i-istira po ng bita Galiena. Tinitingnan po niyang subukan ng pagdurog ng mga minero ng bato. Ito po, binibiyak po niya ang bato. Ayun, puro Galiena. Puro Galiena ito. Oh, mukhang pagod na pagod po ang Jalgala natin. Ano kayang masasabi ni Jalgala? Ayan po. Tingnan po ninyo. Ayan mga kagala. Ayan ang bita natin mga kagala. Ay ini-istara natin at para naman madurog ng mabilis madurog ng gilingan. Ayan no. Ayan pagdudurog mga kagala. Ayan napakalaki mo. Bato mga kagala oh. Yun mga kagala. May time po tayo mag shoutout. Yun shoutout po natin yung mga kaibigan po nating vlogger. At maraming salamat nga po pala sa mga ating subscriber. At sa mga silent viewers, maraming salamat po. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe na po. Maraming salamat po. Yun, mag-shoutout po tayo. Shoutout nga po pala kay Glenmar Libria at kay Calagwas Master. Yun, shoutout. Maki Sarap 2.0. Yun, shoutout. TV ni Padi. Yun, shoutout. Queen of Heart, yun shout out. Lani Vlog, yun shout out. Yunon Vlog, yun shout out. At shout out nga po pala kay Gabs Vines, yun shout out idol. Taga Oval City ito, mga kagala. Alex SS Stock, yun shout out. At shout out kay Prisa May Vlog, yun shout out. At shout out kay Master Bike and Fish OFW Adventure, yun shout out Master. Cab Iluwar, yun shout out. Jom Fish on TV, yun shout out Master. Miko Tyson, yun shout out idol. Altom's Channel, yun shout out Master. Asis Art Vlogs, yun shout out. DJ Ryan Show, yun shout out idol. At shoutout kay Leonon's Fishing Adventure, yun shoutout. At shoutout kay DJM Mix Vlog, yun shoutout. At shoutout kay Kakulitos Trail Vlog Official, yun shoutout idol. GJ Moto Vlog, yun shoutout idol. At shoutout kay D Caballero, yun shoutout. At shoutout kay Marby Romero, yun shout out. At shout out sa ating kaibigan na si Saudi Boy, yun shout out. Julie Marquez, yun shout out. JCS Coins and Collectibles, yun shout out idol. At shout out kay John Fishing TV, yun shout out Master. At shout out nga po pala sa ating mga nag-comment sa ating Facebook na si Alex Prera, yun shout out. Mark Jerome Denyoso, yun shout out sir. At shout out kay Peter Gumiran, yun kaibigan po natin yan. JR Lobredo, Boss Lob, yun shout out. At shout out kay Dansha Balane, yun shout out. Shout out kay Marlex Pusada, yun shout out.
At shoutout kay Christine Posada, yun, shoutout. At shoutout kay Melanie Rapi, yun, shoutout. Shoutout kay John Joseph Cantela, yun, shoutout kaibigan. At shoutout kay Dayan Camposano, yun, shoutout. At shoutout kay Roseanne Arroyo, yun, shoutout. At shoutout kay Russell Ibana Dizon, yun, shoutout. At shoutout kay Riza Ibana. At shoutout kay Anthony Budino, yun, shoutout pinsan. At shoutout kay Melvin Reyes, yun, shoutout kaibigan. At shoutout kay Miguel Pipito Bostrillo, yun, shoutout. Yun, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jal Gala. Thanks for watching.